azul flawan slaban wan بلايد ونسليد ون سور سي بي سي بنا تذويت ون بتي فو هذا ون دينيغ صح رمضان ون كل حاجة صلاح الصحة ولا هنا إن شاء الله. بون السكين بور عند حاجة جديدة بوتيتر نسعى ذاكي كوم ديسير نسعى ذاكي كوم ديسير إذا كي البلا لو ديسير نسعى ذاكي لا غاليت دي روا غاليت دي روا ساخفيس السلاط اللي كاين القارب ذاكي نسعى ذاكي طاجين دانيو نتشينا ياكل المشماش دونك اديني هذا الشيء قلنا ذاك ياكل يديس نسعى ذاك لا سوري دانيو سوري دانيو ان بون مورسو نسعى ذاك شويه اللوز تي بصلت تي شيرت زيت وزمور ذاك اون برانش باردون اون برانش دو تان فاي دو لوريي تنجم مثلا دارني لو رومارا سا مارش بيان افيك لانيو نسعى ذاك اوسي اون كاروت ذاك لو زيست لا بو دورانج لا بو دورانج تيزمو انكور بلوس ذاك المشماش المشماش يكون ذاكي تشينا alors les épices plus ذاكي ساعه ذاكي le jus d'orange et le fond de bœuf le fond d'agneau ساعه ذاكي شويه زنجبيل فري الكمون الفلفل افريكان الملح الكركم ياكل باطوني دو كانيل donc maintenant on va les ingrédients je commence directement je vais mettre كل شيء de la cocotte on passe au travail du dessert donc sur هذا الشاي خدمه ادير لا كوكوت شال تيمس بون نجيب هذاك غادي يزمر تيبسط لابور بون قبل هذوك ما الزيت تحمو شويه كان مازال تجغل جغلين زيت وزمور توجور تلها سنجمع تقوم مسمن الزيت نظن سي لا ميم شوز دونك هادوك ما سير تشيخ تاكي تسبو لو طون غادي يزمر البصل دونك تاكي سي لا سوري دانيو هذا هو هذاك تيبسلت دونك toujours vous avez vu تيبسل des fois وإلا قررت تخدم تيبسل directement faut la contrôler l'intérieur d'accord je vais émincer voilà là où il y a une fourchette qui en bois باش يسهل تسيزير لا فيوند هكا شويه tu vois donc البصل يسنخ شويه يتمس دونك هذاك غادي يزمر شويه الزاز تاكي لا بودر اورانج هاكي نديقلو مليح دونك سيد السوالير اللي كاين هذاك مازال وديق ليا غير مليح دونك او برينسيپ باش تسلم فوالا ما تخسي شويه الصوص معناتها هادي سفوغه مانيس فوالا من بعد غادي يعاود غادي يقلع داغني غادي يشوفي فوالا ها تنخسي كلش سي لو سوني donc ça c'est important donc il n'y a plus de son il n'y a pas de bruit. Donc tout à l'heure il y avait du bruit parce que c'est le choc thermique qui se parle maintenant. Donc c'est un choc thermique tu vois البصل هادي صفور مانيس من بعد غادي يحمو من بعد غادي يقلو
Voilà. Entre-temps, je vais mettre un peu de sel pour aider l'oignon à dissoudre encore plus amanines. Donc, il va redémarrer tout ça. Avec le bruit, et le bruit. Voilà. Donc, on va faire le zeste. تيشيرت تنجم تقوم تيشيرت اون شوميز معناتها سلابوني ناس اللي تخمم مكاكين با بروبليم دونك هذوك هما 4 تيشيرت توجور لها هذاك غادي يزمر شويه لو جينجوم هذه تيزمر هكاكي هذا نوع هذه تيزمر هكاكي هذوك ما داني زنجبيل كذا. Et je mélange toujours à chaque rajout de. Voilà. نقم شوية الكمون. الفلفل الأبرشان. الكركم. نقم un bâtonnet de cannelle. La carotte, le thym et la feuille de laurier. Et je mélange encore. Voilà. Quand je vois qu'il y a les sucres qui se collent dans le fond, les sucres nines, c'est-à-dire les protéines différentes. Pour ça, je vais déglacer avec le jus d'orange. Voilà, هذا نروح شويه لو فون. Voilà, je gratte les sucres des glandes et le fond. Je vais les gratter complètement pour les récupérer. Voilà. Tu vois, alors mort. Et les abricots nino. Plus tchinayakin. Donc là, c'est des quartiers directement. Comme d'habitude. Voilà. Alors, cette غلطة ديال رمضان parce que des fois كان يدي يشبع هكاك hop directement hop عوض donc parfois يدي يشبع ربيق اللي كيدير الفطور. Voilà, d'accord, je coupe. Voilà. Donc il faut les mettre à l'intérieur. Pardon, on tire de la face néo. تخسر plutôt. Là c'est نور شوية le fond. نغمان نجمع تخدم معمان. Voilà. Environ le casse. Donc, je vais fermer la cocotte minute. تنجر كاكير أسرنو شوية يتمس. Principe ça déchire dessous là. Parce que Ramadan, attention. J'ai tout fait. Ah, il y a bien. Donc ça c'est pour le décor مع الآخر. Hein, plus le zaké. Je vais le torréfier juste
شويه مبوذي نير الزيت اثني الطوريفير سي جوست اون ديرني سي بور الديكور لاكومبانيون داك دو الوغ نبريباري لا 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 سيرفيس داك جو في شونجي دو فو هاد نسخسيوها كي هاد نجي كوتي داكي Alors, nous préparer d'abord la crème pâtissière, il y a la crème frangipane. Frangipane. Donc, la crème pâtissière, la maïzena, le sucre, plus la vanille. La crème frangipane, je suis imposé. L'ouzizon, c'est la ponines, le sucre glace, il y a donc, le fond de base, c'est la pâte feuilletée. La pâte feuilletée. Donc d'abord ديك الساعة شوية داينا ذاكي هو شوية ذاكي فوالا سي ديجا ذاكي غادي نبريباري لا كريم باتيسيير نوغ دونك دون ان بول غادي نقم سي ملالين لي زو اونتيي توجور سي لي زو جوست قبل أن نستعملهم. Alors, أش نقوم ذاكي السكر لو سكر ودنا باتور إلا قد يفسي وين ذاكي السكر أكيد قلنا En même temps, nous avons la vanille en poudre liquide, de préférence liquide. كيفاش كيدخل داك كلشي. أنا قمايف كدي حمو. دونك مالا تخدم باسكو إلا يفكني نتشكارت إلا يفكني لي بواط. دونك لي بواط سي جوست لو ريشوفي. Mais l'autre, il a قد يبول مليح. Voilà. Donc نرنو لا مايزينا. نقوم لا مايزينا نستكي. Donc ذاكي voilà donc voilà ثاني حماد ويفكني السمير كان شويط نصغي الفو داك السمير هذاك شويه ويفكي ونسخلط باش كتنسفسي كلش لا فاريني باسكو تخلط هذيك لي زو دونك تفسي دونك هذاك كتخلطها كلش العقل دونك جو في ترانسفازي لا باغي كيسوي هكذاك والزخل كادو على هذاك غادي عسر لا كريم باتيسيير دينو اد بريباري لا كريم باتيسيير تسجر تسمي دو كوتي من بعد بريباري لا كريم فرانجيبانينا فوالا باسكو من بعد تخلطها لا كريم هكا افيك لا كريمينا ودير لا بات اون دو ديسك دونك دو ديسك دو ديسك دو بات فeuilletée alors moi la pâte plutôt la crème ديال الماس والصومار سي لو دوزيام ديسك وسنقوم ان œuf soufflé je vais la ينسى سوقما لا دورير وسنقوم الفور اتسب
Voilà, au principe, elle est prête déjà la pâte, la crème. Voilà. C'est déjà de côté. On va la planche le temps de préparer le truc. Donc, le beurre. Le sucre. Sucre glace, ok, c'est le sucre glace. Donc le maqadir نتواليم على الشاشة après. نتواليم على الشاشة. Donc d'accord, je vais essayer de faire incorporer les mochas du قوم ذاك غبار. Voilà, kaki ou ziyaki. Voilà. Donc c'est presque une pâte, donc il n'y a plus de truc de poussière. نرنو ثمن التاكي. هاد نصفض لا دوزيام كي كويير. فوالا نستخلط هذا كي يطلع كامل كي. Voilà, donc la poudre. Oh, il y a une loose. Voilà. نسلحقها في هكا كي. Voilà. Donc tout est prêt. Débarrasser wiki, j'ai pas besoin. On est l'exaquer pour laisser l'espace. بعد نوالو لا بات. انا نفتح لا بات هنا نصفصف داك لو بلون. لا كريمه كي نوع تسنداكي توجد. من بعد نستخلط لي دو كريمني. Ça sert toujours et le feu. Voilà. Tu vas d'avoir le rouleau, ça avec le rouleau. D'avoir la pâte. Fariner un petit peu. Donc c'est de lire ذاكي. بابي لما كفاش نزيدو un autre disque. Voilà, c'est de نليو. ذاكي نقوم شويه لا فارين باش كتلحو لا بات. Donc je vais essayer d'allonger le maximum pour avoir les deux disques à la fois. Donc on a besoin on voit le disque qui va se prendre le disque. C'est bon. Donc c'est rien que j'ai préparé une plaque. Donc c'est même le papier cuisson le 6 plats attaqué. Un deuxième disque.
راكم بعد النوع الغوستاكي هذاك il faut la couvrir, on va la réutiliser pour autre chose. Voilà le disque qui بعد تخدمها une tresse, voilà. داكي c'est bon. هاد السميرة تبغى لا كريمة كي داكي خلاص. Et je mélange le tout. هاد السير ديال فاسنا tout le temps. Donc ça la crème ني هذاك تيتخلط بيان. Je vais faire une poche. Donc ما كان شويط la crème. فوالا سيد نتشا هذاك شويط ومن بعد نقوم بدخل لا كريمه كيس داخل ودنا تجي بوردور باش تكولي لا بات. داك الدواء هذاك نديرلو شويه داكي داكي سوفيرا لارجومون. On va faire autre chose après. La pâte qui souffle là, et je vais essayer de coller les deux pâtes qui donc avec un petit couteau essayer de coller كاكي. Tu vois, كاين سؤال استخدم هذاكي une couronne, donc استخدم une couronne avec la pâte كي ديزما trois pattes, trois rubans. Donc هذوك sous forme d'une tresse. كي نخدم les cheveux une tresse تستخدم هذاكي تستخدم هذاكي ومن بعد استخدم هذاكي la dorure avec un jaune d'œuf avec un œuf entier من بعد dessiner un petit dessin هذاكي وانا ندير من بعد تسقمر ديال الفور pendant 25 minutes تسقمر شوميني ذاكي 25 minutes من بعد تولي كل حاجه في sur le plan de travail. ندير à tout à l'heure. Moi je continue le travail. On est de retour présenter ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc ça le dessert c'est la galette de roi, plus le tagine d'agneau aux abricots et à l'orange. Ça donc j'ai laissé la sauce vraiment liée. Donc la viande de Michitoral vraiment complètement donc elle se détache de l'os. Donc j'espère يعجبكم الحال وهذا ندير بصحة الفطور ونون وبصحة رمضان ون والسلام عليكم avec d'autres recettes إن شاء الله.